আসছে বছর চিরার হবে। इस नर को एक मादा की तलाश है। जिन पंखों को ये इतना फैला रहा है वो खास तौर पर प्रजनन के लिए उगे हैं, लेकिन इस दिखावे के लिए इसे एक मंच भी चाहिए। রাত্রে রেডি থাকো, পালা নিয়ে আসবো, উঠে নিয়ে আসবো। শেষ করছিল, বিয়া আসছে তার জন্য টাকা দিয়া উতলানোটা নিচেরটাতে যাবি না, নিচেরটাতে যাবি না, উপরে এই অডিও করতেছে রে ভাই, আর করুক না তুই। আগে যে ডাব্লু 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 বড়া বড়া ডাব্লু दस कलो ना बेटा 10 कलो ছিল না, সব কটা পয়সা দিব না। 150 रुपया देगा 150 भी नहीं देगा, 50 रुपया 50 रुपया देगा। ठीक है। छी ससुर। আমরা ডাবল নিব না। হ্যাঁ, ওরা মেয়ে না, শুধু